Wisuda Akbar Santri MIM ke-33. Wisuda kelas menghafal periode Juni-Juli 2026. Laporan MIM eksklusif Santri MIM periode Juni-Juli 2026. Program MIM launching tanggal 14 September 2021. Program MIM mulai berjalan dari tanggal 20 September 2021. Jumlah santri yang ikut pada kelas MIM eksklusif dari batch 1 sampai 36 sejumlah 14.456 santri. Terdapat 23 fasilitator yang membersamai santri dalam menghafal pada program MIM eksklusif yang terdiri dari 20 akhwat dan 3 ikhwan. Total keseluruhan santri yang diwisuda pada wisuda santri MIM ke-33 berjumlah 138 santri. Wisudawan santri MIM Ikhwan berjumlah 12 santri. Wisudawan Surah Al-A'la, fasilitator Wildani. Muhammad Sahrir, Sulawesi Selatan. Agus Setiono, Jawa Barat. Bunarjo, Jawa Barat. Andi Priyatno, Bangka Belitung. Pradono, Jawa Barat. Suhartono, Jawa Timur. Agus Riyadi Fajar Nugroho, Jawa Barat. Wisudawan Surah Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas, fasilitator Misno. Ahmad Sodikin, Jawa Timur. Sumarno, Jambi. Nurodin, Aceh. Bambang Sutaji, Jawa Tengah. Dedi Irawan, Jawa Barat. Wisudawati santri MIM Ahwat berjumlah 126 santri. Wisudawati Surah Al-Buruj, fasilitator Putri. Lestari Rahaju, Jawa Timur. Rosmana, Sulawesi Tenggara. Nunuk Mersiti, Banten. Nina Kurniasih, Jawa Barat. Rusmiati, Banten. Ida Angklaita, Jakarta. Yeni Kusnadi, Jawa Barat. Nur Laila Banjar Ohorela, Jakarta. Sri Supriyanti, Yogyakarta. Nuraini, Jawa Barat. Yuni Supriyanti, Jawa Timur. Jakiyah, Lampung. Wisudawati Surah Al-A'la, fasilitator Kulsum Haris dan Eliana. Lili Sukamsri, Jawa Timur. Zulaini Caniago, Lampung. Dian Werdiningsih, Yogyakarta. Tina Dwi Lestari, Jawa Tengah. Siti Zuliati, Jawa Barat. Delmiah Rudin, Sulawesi Selatan. Anggani, Jawa Barat. Selin Febianti, Banten. Nuraini Baso, Sulawesi Selatan. Jumiah, Jawa Timur. Siti Latifah, Sumatera Barat. Yusra Laini, Riau. Ita, Jawa Barat. Wahyu Setiorini Adi, Jawa Tengah. Betty Dwi Linawati, Jawa Timur. Endah Maksudi, Jawa Barat. Nur Mutaharah, Jawa Barat. Lili Supartinah, Jakarta. Reni Wendansari, Jawa Barat. Arvina Sari, Sulawesi Selatan. Yeni Widyastuti, Jawa Tengah. Lia Emalia, Jawa Barat. Dewi Fitria Nurvitasari, Asyiela, Jawa Timur. Rarhas Wijayanti, Jawa Timur. Leni Rusmiati, Jawa Barat. Titi Suhartini, Jawa Barat. Novita Marina, Jakarta. Amalia Hervina, Jawa Barat. Aas Asih, Jawa Barat. Ratna Baita, Sumatera Barat. Yeni Rahmayani, Banten. Nisa Safwah, Kalimantan Barat. Irawati Patakdungan, Kalimantan Timur. Eni Wismadewi, Banten. Suhartini, Sumatera Barat. Diah Indiatun, Jawa Barat. Wiwi Widiawati, Jawa Timur. Yuniati, Jawa Barat. Maudi, Jawa Tengah. Murniati, Jawa Tengah. Alis Maryamah, Jawa Barat. Ceria, Jawa Barat. Hajah Serli Jepoli, Sulawesi Selatan. Niwayan Ani Purnamawati, Jakarta. Siti Mujinah, Banten. Devi Rimayanti, Jakarta. Maifuza, Jawa Timur. Sri Sugianti, Jawa Barat. Herlinawati, Jawa Barat. Ratna Endah, Banten. Ariati, Jawa Tengah. Devi Intanovita, Jawa Barat. Eka Ruspida, Kalimantan Timur. Amalia, Jakarta. Wisudawati Surah Al-Lail, fasilitator Ati Mulyati. Leni Marlina, Sumatera Utara. Dwiana Fajaria, Lampung. Reni Susilowati, Yogyakarta. Novana Fitriani, Sumatera Selatan. Yeni Fitriah, Jawa Timur. Marwanti, Sulawesi Selatan. Fasilitator Sri Murni Simatupang. Nurmawati, Sumatera Utara. Aisyah Rahmawati Bunga, Jawa Tengah. Yani Rijaningsih, Jawa Barat. Wiwi Marwiyati, Jambi. Rina Oktarina Dianawati, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Zalzalah dan Al-Adiyat, fasilitator Rusdiah. Titin Saptawani, Kalimantan Barat.
Ayu Murbarani, Lampung. Ida Eliana, Kalimantan Timur. Tisah, Kalimantan Barat. En Sukartinah, Jakarta. Martini Mansur, Jawa Tengah. Meli Amalia S, Jawa Barat. Juhairiah, Banten. Devina Ronanita Pratiwi, Kalimantan Barat. Wisudawati Surah Al-Humazah, Al-Fil, dan Al-Quraisy. Fasilitator Dika Fikriyah. Ira Puspita, Kalimantan Utara. Diah Ayu Tri Husudawati, Jakarta. Wakiatul Laili, Jawa Timur. Florida, Kalimantan Selatan. Eliah, Jawa Barat. Dartini, Jawa Barat. Dwi Elmina Surjani, Jawa Timur. Maria Ulfah, Jawa Timur. Mahmudah, Jawa Timur. Wisudawati Surah Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, dan Al-Lahab. Fasilitator Anggun Sisweda. Lisdaya, Jawa Barat. Nini Purwaningtyas, Jawa Tengah. Muti Rahmi Amalia, Jawa Barat. Diah Aliyah Kusumastuti, Jawa Barat. Lucy Bebasari, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Fasilitator Ade Rizky Pratiwi. Umi Farida, Jawa Tengah. Elis Lestari Handayani, Jawa Timur. Heni, Banten. Eroh, Banten. Helvi Yuliati, Jawa Barat. Dwi Wahyu Indararini, Jawa Barat. Fasilitator Syarifah Ratih. Dwi Indati, Jawa Barat. Ikoh, Banten. Nurbaiti Burhan, Jakarta. Pardilayana, Riau. Masnah, Banten. Ika Nuraidah, Jawa Barat. Nuraini, Jawa Barat. Wisudawati Juz 30, Fasilitator Dahlia Cipta. Sri Suindarti, Jawa Tengah. Leni Firyanti, Kepulauan Riau. Siska Patalina, Sumatera Selatan. LST Wigati, Jawa Tengah. Wisudawati Surah Nuh. Fasilitator Sri Murni Simatupang. Triwahyuni, Jakarta. Yanti Marlenia, Jakarta. Ismayani, Jawa Timur. Erniati, Lampung. Sri Kurnia Yohana, Jawa Barat. Nurhayati, Kalimantan Barat. Nuraini Lubis, Jawa Barat. Kulsum Haris, Jawa Barat. Syukron, jazakumullahu khairan kathiron. Sampai jumpa di wisuda selanjutnya.